Soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Hilmusnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Kapitan Francisco Kikoy Flordelis, ang nangu sa revolusyon sa mga Hilongosnon batok sa pagpangabuso sa mga katsila sa wahing nga bahin sa tuig 1890 hangtod nga nilayas ang mga banyagang mananakop o gipanguluhan sab niya ang pagpagigubat batok sa puwersa sa mga Amerikanong sundao nga nisakop sa nasod ug maoy nibanos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giisip siya nga lokal nga bayani sa lungsod sa Hilongos gumikan sa iyang gipakita nga grabing pagmahal sa kagawasan alang sa mga Hilongosnon gikan sa mga dayo nga mga mananakop. Ingon man ang iyang way kinutuban nga kaisog sa pag-atubang sa tanang mga hagit gisan pa man sa kalupig sa gidaghanon sa iyang mga sakop o sa kalupig nila sa gidaghanon o kalidad sa ilang mga hinigiban sa pagpakigubat. Kana mao gibilin nga legasiya ni Kapitan Kikoy Flordelis. Kapin sa usa ka gatos ka tuig na ang nakalabay human sa pag-ulan niya sa iyang kagalingong kinabuhi sa pagpagbatok sa mga dayo nga mga mananakop. Apan sa linghon pa ang panginaraw ni Kapitan Kikoy, dili siya usa ka bayolente nga matang sa pagkabata. Gani, gihulagway siya nga usa ka well-mannered ug maayo nga pagkamatuto. Sanglit gipatungha siya sa iyang manginikanan sa mga prestihiyoso nga mga tunghaan didto sa dakbayan sa Sugbo. Sigon pa sa mga sugilanon nga hapit tanang maayong hiya sa usa ka batan-ong lalaki ang anaa ni Kapitan Kikoy. Mantigo siya mopatugtog sa daghan nga mga instrumento sa musika. Hanas usab siya sa pakigdebate o sa pagbalak. Di usab malupigan ang iyang kahaniti sa pagdibuho ug mga hulagway ug yun man ang pagpintal. Nagunasab siya sa akademya sa tanang eskwelahan nga iyang natambungan. Ang hohongihong atol sa iyang panahon mao nga dali ra usab siya nga makadani sa interes sa kababayen-an gumikan sa kaambungan sa iyang panagway dinuyugan sa iyang mga abilidad ug kalantip sa iyang pangisip. Ang kahimtang sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy sa wa pa siya mo intra sa kalihukan sa katipunan gihulagway nga hamugaway o inila sa katilingban ang ilang pamilya. Apan gibayaan kining tanan ni Kapitan Kikoy ang kahayahay sa usa ka normal nga kinabuhi ug gibaylo kini niya sa dakong sakripisyo sa pagtago-tago sa pagbakigbisog niya alang sa kagawasan gikan sa mga pagpangabuso sa mga mananakop nga banyaga. Sa pag-intra ni Kapitan Kikoy sa kalihukan sa katipunan, dito unang nasuwayan ang iyang abilidad sa gira sa Iloilo. Ubos sa liderato ni General Lukban. Gikan dito ni uli si Kapitan Kikoy sa lungsod Hilongos o padayon siya sa iyang pagpagigbisog batok sa mga katsila. Ubos na sa liderato ni Major Papa Rios o dinhi na giisa ang iyang ranggo sa pagkakapitan o gitahasan sa revolusyon sa Bagatang Kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Ang grupo ni Kapitan Kikoy gitawag og mga pulahan. Nagbase sila sa bukirang barangay sa Santa Margarita sa lungsod Hilongos. Usa sa mga resulta sa kamanggiitan ni Kapitan Kikoy mao nga nikagiw paingon sa dakbayan Sugbo ug sa ubang bahin sa nasod ang mga abusado nga mga katsila nga nagpuyo sa lungsod sa Hilongos ug sa tibuok jurisdiksyon ni Kapitan Kikoy nga gikan sa baybay hangtod sa maasin. Sa tanan nga mga nibarog ug nakigubat sa mga katsila sa lungsod sa Hilongos, si Kapitan Kikoy lamang ang gikaintapan ug gikasilagan pag-ayo sa mga banyaga gumikan sa kadaghan sa mga gwardiya sibil nga nasugamak sa estilo sa pagpakigubat ni Kapitan Kikoy nga tira dayong dagan ug dili magdugay sa pagpakigsinukliay og bala sa iyang kontra. Sa laktod, guerrilla warfare ang gigamit ni Kapitan Kikoy nga niresulta sa pagkamatay sa daghang mga gwardiya sibil hangtod sa ilang pagbiya sa nasod ngadtong 1889. Atol sa pagbanos sa mga Amerikanong sundao sa pagsakop sa nasod, subli nga nitukad si Kapitan Kikoy sa bukirang barangay sa Santa Rita kuyog sa iyang mga insurrectos og subli silang ni alsa og armas batok sa mga banyaga. Ang mga Amerikanong sundao nihulagway ni Kapitan Kikoy nga usa ka idlas og dangog pashalwan. Sanglit bisan pa sa makapilan nila siya hapit na gyud nga masignit. Apan sa kalit lang mahanaw daw buwa si Kapitan Kikoy sa iyang gikahimutangan
ug makaikyas gikan sa kamot sa mga Amerikano. Giingon nga adunay anting-anting nga gigamit sa Kapitan Kikoy. Matod pa nga usa ka payong ang iyang anting-anting. Iya lamang kining ibukhad sa gayon nga maapiki ang iyang kahimtang ug mahanaw siya daw buwa ug makaikyas gikan sa iyang mga kontra. Sa kaidlas ni Kapitan Kikoy, nisangko yun sa pag-ulbo sa grabing kasuko sa mga Amerikanong sundao nga naghuwis di kutsilyo ang mga banyaga sa tibok lungsod sa Ilongos og gidaoban pagyud nila og naugdaw ang simbahang Katoliko sa lungsod. Gumikan sa way bisan usa sa mga hilungosnon ang nitug-an kun asa si Kapitan Kikoy. Apan bisan pa man sa iyang kaidlas o kadangog, nahog ragyapon siya sa kamot sa mga banyaga. Kinihuman nga ang usa sa iyang mga sinaligan sa kaliukan ang nibudhi kaniya og nahaylo sa gipatong nga ganti sa ulo ni Kapitan Kikoy. Gumikan sa maong pagbudhi, gibanhigan sa mga Amerikanong sundao ang grupo ni Kapitan Kikoy nga nikanaog gikan sa ilang kampo sa bukid. Sumapas kasaysayan nga sa pagsibaw sa sipa nga buto sa armas de fuego, giingong naigo si Kapitan Kikoy sa iyang dughan ug natagak kini sa iyang gisakyan nga kabayo nga puti. Samtang nialibuag sa pagpanagan ang pipila sa iyang mga kaubanan, nyatong higayuna, biniyaan si Kapitan Kikoy nga naghigda sa yuta o sa maran. Gialayrungan sa mga Amerikanong sundao si Kapitan Kikoy. Apan, wa sa iyang plano ang magpadakop ng buhi sa mga Amerikanong sundao. Bisan pa sa samad pinusilan nga iyang naangkon, nibunot siya sa iyang armas de fuego o nibaw sa pagpusil ngadto sa mga kontra. Apan, sa kalimitado sa iyang mga bala, pipila lamang sa iyang mga kontra ang iyang naigo. Pero wa mohunong si Kapitan Kikoy sa iyang pagsukol. Nikuha siya sa iyang laing hinagiban nga sundang o gipanigbas niya sila. Kutob sa moduol nga mga sundao, hangtod nga nahotdan siya kusog gumikan sa kadaghan na usab sa mga samad pinusilan nga iyang naangkon hangtod nga nabugtuan siya sa iyang ginhawa didto sa Barangay Concepcion sa lungsod sa Ilongos, Disyembre 29, 1901. Sa kadako sa kasuko sa mga Amerikanong sundao ni Kapitan Kikoy, giingon nga gikan sa dapit nga iyang gikamatyan sa Barangay Concepcion. Gigapos nila ang iyang duha ka mga tiil o gihikot ang pikas tumoy sa pisi sa usa ka kabayo. O gikan sa Barangay Concepcion, giguyod sa kabayo ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy hangtod sa plaza sa lungsod sa Ilongos. Kapin kung kuwang 7 ka kilometro nga naguyod ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy. O pag-abot nini sa plaza sa lungsod, wa pahilabti sa mga banyagang Amerikanong sundao ang patayng lawas niya, bisan pa man sa iyang mga pamilya. O gipabilin kini nga makita sa publiko sud sa tulok adlaw. Ang tuyo sa mga Amerikanong sundao mao ang pagtisok og kahadlok sa dughan sa mga hilungosnon aron nga di na sila musukol pa ngadto sa mga Amerikanong sundao ug undangon na nila ang ilang pagrebelde sa mga Amerikano. Hangtod karon, way nasayod kung hain gyud ang eksakto nga dapit nga gilubngan sa mga Amerikanong sundao sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy. Usa sa mga gituohan nga gilubngan sa iyang patayng lawas mao ang bakante nga luna sa kilid nga bahin sa kampanaryo sa simbahang Katoliko sa lungsod Ilongos. Bisan pa man sa bangis nga kamatayon nga nihaguman ni Kapitan Kikoy sa kamot sa mga Amerikanong sundao, wa kini makapaong sa kainit sa mga hilungosnon sa pag-angkon sa kagawasan. Hinoon, nagapaturok ang iyang kamatayon sa dugang pangkaisog sa iyang mga kaubanan sa pagsukol sa mga banyaga. Agad paghandom sa legasiyang gibilin ni Kapitan Kikoy, ang Kalye San Antonio, ang gipahilungod nga kalye alang kaniya o karon gitawag kini og Captain Francisco Flor de Lis Street. Barangay Concepcion. Sigon pa sa mga katigulangan nga way maisip nga klaro nga mga lumulupyo ang maong dapit kaniadto, sanglit matod pa nila sagad sa mga Pinoy-anan kaniadto nagkatag. Adunay mga panimay nga naa sa sud sa kalasangan. Apan kasagaran sa mga residente anaan nakulukar sa duol sa Lagnason. Gumikan sa ang Lagnason mao ang nahimo kaniadto nila nga agianan kun motugbong sila sa lungsod sa Ilongos, sanglit wa pay kasada gikan og paingon sa maong lugar. Sa pag-abot sa mga Amerikanong sundao niadtong 1898,
nahimuan og kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa gitawag nila kaniadto og bag-ong lungsod nga karon mao ang Barangay Concepcion. Gumikan sa pagrebelde ni Kapitan Kikoy ug mga kaubanan niini nga mga insurektos nga tuwa nagbase sa bukirang bahin sa karon gitawag og Barangay Santa Margarita. Mao nga gihimo nila ang maong kalsada aron nga dali silang magadagan paingon duol sa kampo ni Kapitan Kikoy ug gani naghimo pa ang mga Amerikanong sundao og trinchera o gihimo nilang base militar. Ang karon mao ang Puro 4 sa bag-ong lungsod o Concepcion sa kasamtangang panahon. Atol sa pag-okupar sa mga Amerikanong sundao o sa kadlaw niya na pasado alas 3 sa kapunon matud pas katigulangan nga giatake nila ni Kapitan Kikoy ang trinchera sa mga Amerikano ug diin nalupig nila ang mga banyaga. Gumikan sa nakalitan ang mga banyaga sa pag-atake sa grupo nila ni Kapitan Kikoy. Apan wa magdugay, niabot sab ang bagang duot sa grupo sa mga Amerikanong sundao nga niresponde sa gihimong pagmangatake sa grupo sa mga rebelde. Apan pag-abot pa nila dito sa maong trinchera sa bagong lungsod, wa na sila naabtan pa nga Kapitan Kikoy. Sanglit, dali usab nga nakasibat ang pundok sa mga rebelde sa dihang ilang nakita nga nagpadung na sa trinchera sa bagong lungsod ang grupo sa mga Amerikanong sundao. Mao na lay naabtan sa mga banyaga ang nagpasad nga mga kinan-an ug ang dakong kawa nga maoy gilutuan sa mga rebelde sud mismo sa trinchera sa mga Amerikano. Sa kasuko sa mga mananakop sa gihimo sa mga rebelde sa ilang base militar, gidauban sa mga banyaga ang tanang mga panimay, magagmay man o dagko, kutob sa ilang makita, nahurot sa pagpangaog daw ang kabalayan sa bagong lungsod. Naghilak na lamang taon nga nagsudong ang mga lumulupyo sa nagdilaab nilang mga panimay, samtang nagpaantaw sila sa bukid sa Barangay Paa ug sa Siginon. Hapit tanang residente niya itong higayuna tapot lamas lamang taon ug pagkahuman sa sunog nang hagdaw na lamang sila sa mga butang nga wa mapil pagkasunog sa ilang mga nagdilaab nga mga panimay. Sa tuig 1936 niabot ang usa ka Mr. Babcock nga usa ka Amerikanho nga magtutudlo ug diin gimando niini ngadto ni Teniente del Barrio Gil Losada sa pagpangita sa mga utlanan sa yuta nga gidonar sa usa ka pamilya sa bagong lungsod nga alang sa katukuran sa eskwelahan. Nasayran ni Teniente del Barrio Gil Losada nga sud sa yuta nga gidonar alang sa eskwelahan adunay pipila ka mga pamilya ang nanimuyo niini. Gimando gidayon ni Mr. Babcock nga palayason ang mga pamilya gikan sa yuta nga alang sa eskwelahan ug human nga gipalayas ang mga pamilya sud sa yuta sa eskwelahan, wa pagyud mahuman ang ilang kalbaryo. Sanglit gipatawag sila ni Mr. Babcock o gipaapil sa pugsanon nga trabaho sa katukuran sa eskwelahan sa bagong lungsod. Way nahimo ang mga tao ngadto gawa sa pagbagulbo lamang o pagtuman sa maong kamanduan. Pag-abot sa tuig 1938, sugod na nga gihimo ang nakadaiyang kalsada sud sa bagong lungsod. Ang daan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa baryo gitawag og Inocentes Villaflor Street. Sanglit atol sa iyang panahon natapos ang kalsada paingon og gikan sa Ilongos. Nahimo sab ang irrigation system sa maong dapit nga hangtod karon napahimuslan pa sa mga tao ug ingon man ang katukuran sa kapilya sa barangay. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, sugod na nga nilagsik ang lokal nga ekonomiya sa maong lugar ug diin sagad sa mga tartanilya kaniadto nga maoy muhatod og mukuha sa mga negosyante nga namaligya anha mag-istambay sa Puro 4. Ang Puro 4 mo'y nahimong sentro sa komersyo sa maong dapit ug diin ang magtiayon nga gikan sa Barangay Makinhas sa Dakbayan sa Baybay maoy nag-unang negosyante sa maong panahon. Ug gumikan niini gitawag ang Puro 4 nga Makinhas. Ang Puro 4 lamang ang gipasabot sa tawag nga Makinhas ug dili ang kitibuk-an sa baryo. Sanglit ang opisyal nga pangan sa barangay nga natala sa talaan sa gobyerno mao man ang santos nga patron niini sa baryo nga Immaculada Concepcion o Barangay Concepcion.
Apan sagad mga tao kaniadto motawag sa kinibuk-ang baryo nga Barangay Makinhas. Sa tuig 1951, nahurot sa pagkagayot ang tanang kabtangan ug daghan sa mga lumulupyo sa Barangay Concepcion ang nangamatay ug daghan sab ang hangtod karon wa pagyapon kita. Gumikan sa distroso nga bagyo nga ami nga nilunop sa dakong bahin sa kitibukan sa lungsod sa Ilongos ug ang Barangay Concepcion anaaman sa daplin sa salog, wa sila makalihay sa gihatod nga dakong kadaot sa maong katalagman. Taliwa sa tanang mga pagsuway nga nahiaguman ug nagian sa Barangay Concepcion. Ang mga lumulupyo niini sukad kaniadto hangtod karon pabiling lig-on sa ilang pakigbisog sa kinabuhi ug nga karon ang Barangay Concepcion mao ang nag-una nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga labing malambuon ug adunay lagsik nga ekonomiya. Sa kasamtangan, ang barangay gipamunuan sa lig-on nga haligi sa ilang katilingban nga mao si Kapitan Crispin Fulache o mas naila sa tawag sa mga taga-Barangay Concepcion nga si Mano Ipin. Nasayod ka ba nga adunay tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Ilongos? Apan bisan man niini, wa kini magkapasibaw og kalibog sa mga Hilongos nun, labi pa ang mga lumad nga lungsuranon. Nganong aduna may tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Ilongos? Base sa napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos, kaniadto sa panahon sa mga katsila, ang tanang kalsada sa lungsod gihinganlan pahinungod sa mga santos sa simbahang Katoliko. Sanglit, mga prailiman ang nagpadagan sa panggobyerno sa Pilipinas atol sa maong panahon. Sa paglabay sa panahon, giotro ang pangan sa mga kalye ug diin gihingan kini pahinungod ngadto sa mga nasudnon nga mga bayani. Sama na ni Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Juan Luna, ug uban pa. Dinhi sa Ilongos, sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 90, ang konseho sa lungsod ni pasar og usa ka ordinansa nga naghingan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos sa mga lokal nga mga bayani niini, mga kanhi mayor sa lungsod o usa ka individual nga adunay dakong natampo sa Hilongos no katilingban. Kulip sa mga pangan sa mga nasudnong bayani isip pag-ila sa ilang dakong tampo ngadto sa lungsod ug pagpahinungod asab sa ilang mga nabuhat alang sa mga Hilongos nun. Base sa balaod, ang usa ka lokal nga panggamhanan adunay gahom sa paghingan sa matag kalsada ubos sa iyang teritoryo ug jurisdiksyon. Mahimong ipangan sa usa ka LGU ang usa ka kalye sa bisan unsang pangan ang iyang gustuhon. Ang Kodigo Sibil sa nasod nilatid og mga lagda labot sa paghingan sa mga kalsada. Pipila lamang niini mao nga mahimo ang bisan unsa mga pangaan sa kalye basta dili lamang kini bastos, mapanamastamason, nagimbitar og kagubot, dinautan o mga terminolohiya nga wa mahisubay sa Pilipinhong kostumbre. Og kung ipahingan man gani kini ngadto sa usa ka tawo, ang tawo nga gipahinungdan sa pahingan sa maong kalye gikinahanglan nga sobra na sa usa ka tuig gikan sa pagkamatay ang paghingan sa maong kalsada. Dili mahimo nga nganlan ang usa ka kalsada sa pangan sa tao nga dako pang buhi. Sa opisyal nga record sa gobyerno, ang pangan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos mao ang mga pangan sa lokal nga mga bayani sama sa Captain F. Flordelis Street, Captain D. Bilvar Street, CV Alcuino Street ug uban. Ang labing bag-o nga mga kalye nga namugna sa lungsod sa Ilongos mao ang area diha sa Metro Gaisano, Land Bank ug ingon man sa B-side Terminal. Sa niaging tuig, opisyal na kini nga nganlan pinaagi sa usa ka ordinansa nga gipangamahanan ni Konsehal Edwin Falier nga naghingan sa naasoy nga mga kalye og A. Fulache Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Armando Fulache, H. Viterbo Street nga gipahinungod alang ni kanhi appointed Mayor Harry Viterbo ug ang M. Cubio Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Marcial Alpante Cubio. Ang paghandom sa mga individual o ang pag-ila sa ilang dakong tampo alang sa kalambuan sa lungsod sa Ilongos mao ang usa ka butang nga mahimo sa usa ka katilingban sa pagpakita sa pagtahod o pagsaludar sa mga tao nga maoy nag-ugbok sa pundasyon sa lungsod kaniadto o kung unsa na kini siya kamalambuon karon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM.
soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wagbay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila ay wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sila ay ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon, anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Kagikanonay, o ingon man sa Army Flatsi Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Konsay sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lampian barato usop ug init daling na ato na ta. Lola Luz garantisado gyud nga lamian. Lola Luz sigurado yung sustansyado. Lola Luz among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde o cheese bread, daling na ato na ta. Lola Luz garantisado gyud nga lamian. Lola Luz sigurado yung sustansyado. Lola Luz among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya o ni baby na asam, ug uban pang mga gikinahanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho o sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store.
Nangita kag hamong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Adtuwa lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga naa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Ang Maras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuonan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Ang Maras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Ang Maras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Ang Maras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, ang Maras Pharmacy. Imong madang Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and fashion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Na problema ka sa mahal nga bayroon sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema pirmi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation of home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila naglase sa Dan RB Fulache, doon sa ilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. Sud na sa kapin sa 50 katuig, ang Rural Bank Abilongos Incorporated nag-alagad sa mga hilmosnon alang sa pagkabot sa tingusbawan sa kinabuhi. Dili na maihap ang natabangan ug miasenso gumikan sa ilang mga nagkalain-lain nga mga matang sa loan sa labing ubos nga interest. Rural Bank Abilongos Incorporated mahimo kausab nga moabli og micro deposit account sa kantidad nga 50 pesos lamang. Online bank transfer sa tanang nga mga bangko sa tibuok kapubudan. Rural Bank Abilongos Incorporated. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit
Insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Ana himutang sa Dan RV Villaflores ug alang sa inyong mga pangutana, mahimo silang makontak sa mga numero nga 336-2022 o 567-9606. Ug aduna sud sila sa nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak lang ang numero nga 569-9036. Na mamatud-an na nga kasaligan sud na sa daghang mga katuigan. Rural Bank of Ilongos Incorporated, your friendly bank. From panyo hangtod jacket tanan na mong atimanon bisan daghan kag labada dalira na mong umanon. Friendly staff nga pirming mo tagad nimo nga smile pa lang daan malingaw na dayong kaayo. Lay baday barato ra kaayo sulit yuday kalidad na serbisyo di ka magmahay sa lay baday laundry shop kami mong kasaligan gyud. Unsa pa man ari na mo karon lay baday laundry shop number 1 sa Labanan Road. Unsa pa man ari na mo karon lay baday laundry shop number 1 sa Labanan. Lay baday barato ra kaayo sulit yuday kalidad na serbisyo di ka magmahay sa lay baday laundry shop. Happy ka pirme day. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage. Nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrans Floating Cottage. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilongos, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wagbay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates. Sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sa sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates.
Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Kagikanunay ug ingon man sa RV Flores Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family at tumata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Konsay sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tamamalit Lampian barato usok ug init daling na ato na ta Lola Luz garantisado gyud nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz tamamalit Monay pandesal, Frances Elorde o cheese bread daling na ato na ta Lola Luz garantisado gyud nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious absolutely delicious absolutely delicious This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Kontak na sa 93.5 Marion FM on top alas 10. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Sa akong pagkatao unya sa akong pagtubo ako kanimo nahigugma mag-usa Mga gana, kumusta? Umadong good morning na po, Hilongos! Ikaw usa sa nakasaksi Welcome, 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 welcome! kalisod Sa lain na sa ito papanag-uban sa Tulumanon, ikaw na mati ang inyong Tulumanon, ko nga lungsod Hilongos na lungsod mga igsoon! Hilongos atong lungsod. Kumusta na ikaw? Sangan sa kinibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinagkaon, mag-iunaw yung mga baga sa mga lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa itong buutan ng mga lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa.
Human sa mga panggantol Sa gihapon. Paing Kini yung boss kalagat sa kagina. Sigar Ang ito amigo nga way paglulo. What? Ang ito amigo piri na bungoton. Nadin mo tira ko biyo ma. Kay goyo pinagahang to tagarang untong. Alas 11 takta ni ining kabong tagon. Kumusta na ikaw kahapon Mahal kong ginumos Ikaw ang akong inspirasyon Oh, hilongos Kamong tagon kay sura ko ilungos to ning adlaw mga higalang Huwebes. Adlaw na boss mga ligoy. Adlaw sa mga ligoy kay suunan ko. Pizza, oy, 29 na, oy, sa buwan mga gala sa Enero to'y 2026. Kumusta itong mga suki nga mga tigpaminaw? Manghinaot ko nga nakamodya ka sa piskay, kadasi man kamaya, ninito pa nag-uban, mga igala sa tulomanon, ang inyong tulomanon. Hilungo sa itong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Oy, Macho, good morning sa itong duha ka mga suking tigpaminaw, no? Duha ka buok. Kuya Gigi Cubio, Macho, good morning. Good morning ko sa mga hilongos doon. O sa tanan taga barangay San Juan. Labi na dihan mo, Manila boy. Aha. O ato mga amigo, Titing Iban Silor. Macho, good morning niyo, Titing Iban Silor. Tagsara ni Minaw. Ay, good morning po ni Ma'am Ann Ismael Barbosa Villejo. Good morning, Ma'am Ann. Ang sa tanan nga mga kagalaan na to diya sa Estados Unidos. Good morning dahil ng tanan. Na karong buntaga mga galadis ato. Naglagiting ang kainit sa haring adlaw karong mga orasa. Way bisan gamay sa wisaw, no? Sa atong kawarangan, way bisan gamay mga higala nga hadla sa pag-unuan, apan matos pag-asa di tangang kumpiyansa kay matud pa nila do na gyapoy nagpasuwabi nga shear line. Dinis ato mga kaigsuonan mo na nga way kumpiyansa, no? Matagaron unya dunay posible nga masinati nga pagto nga pag kiniang unuan sa masunod nga mga takna, apan wa tay kumpiyansa ha? Way kumpiyansa. Ayaw kumpiyansa kay makadaot na. Oy, ato pagkakpakan dito pagkakpakan. Ang atong supply sa tubig mga higala, very good kayo, very good. Malagi na din sa ato, makamao magutom mo daig, mag-angay daigon. Makamao ta mga higala, mo daig, angay daigon. Pero angay po nga komentaryuan, naputi daghan na. Naputi daghan na. Salamat itong kayo nga ni arang-arang na mga higala ang atong supply sa tubig din sa ato. Okay, klaro na, karon presko na kayo itong dagway, Hinaot niya, dili namin ni kasingdanan ra, ha? Hinaot niya mo, longtad di mga higala nga to sa kiniang hangtod sa hangtod na gyud, no? Mao na ni atong supply mga higala sa tubig nga nindot na. Naaraman lagi na. Naaraman lagi na. Ngano lagi sa una dili maringon ini. Dito maron ko sa pag-ingon mga higala nga katong kaniadto nga administrasyon sa kiniang pagduma sa atong tubig, ang prime water, ang mga bilyar, baka ingon tang, so why paglipod-lipod, mo ingon tang, nagyaya lamang sa ilang agi. Nagyaya. Nagyaya ang ilang agi, nagkiat ilang dagway. Unsa pa man di ay? Unsa man ito masulti na yung karoon, kada kong kalahian? Kada kong kalahian, karoon, nindot naman niya lang atong aga sa tubig.
Kaysa kanya to be. Magjampong ata ng gripo mga kilang wayagas. Mana diha? Pastilano. Nala. Ay, alas 10, 6, no? Alas 10. Utso na ganit day, no? Sa kabuntagon kay sa oras. Onya, oy, wa na. Anti-bispiras na yun. Ogma, bispiras na. Sa Barangay Liberty kay Zonan ko. Way kaon. Ay, way kaon. Kaklaro, ana. Napamaganing madalo to nga. Sharon Cunita. Unsa to? Balutin mo ako sa liwanag. Balutin mo. Mga Sharon yan sa ready na mo diha, mga Sharon yan. Uy, naaga tong Big Boss. Magtarong tayo. Magtinarong tayo. Magtarong ka. Good morning sa atong Big Boss, mga kailangan. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Ato minusan itong tinunto kay football ito din kalaki. Laro may mensahe si Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Good morning, Nazib. Monitoring. Aha, kana. Masang good morning na Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa o sa timong tibuok pamilya. Masang good morning, boss, mga taga Barangay Tabay. Aha. Mga Atabinians. Mga taga Barangay Deepwell. Nilali Mama Magdeng og ni Papa Pidoy, ang Haris Kuratsa des Barangay Atabay. Wa para man din wa pa nakabunta, wa pa nakakuanoy, wa pa naka nga pulis dan tronos baga hari sa mga Kuratsa diha sa Barangay Atabay. Papa Pidoy pagad. Papa Peds. Steady ka lang, Papa Peds, ha? Nala. O niya, sobli ito mga kailang ipahibaw karon ha? Mass wedding mga kaigsonan nga pasigdahan sa tong Simbahang Katoliko. Libre ni. Mass wedding. Karon mga kailang, Pebrero 14. O niya, ang mga papilis po yung kinahanglanon, libre po. Ato alamang sa tong lokal nga civil registrar unya ingalaman dito nga apil mo sa mass wedding tagaan mo sa libre mga higala nga mga dokumento inyong kinahanglanon sa pagpakasal no sa pagsud sa sags kami nyoon unya kamo dihang mga nag-ipon-ipon lang no pay benediction sa kasal hala ayaw na nyo ni labya pa no i-grab the opportunity mga higala alang sa libre nga benediksyon sa kasal. Doon na para man kaon-kaon sa mga couple. Kini tinuod ni nga saad ha, tinuod ni nga saad sa kini ang atong mga napasiyog dining mass wedding nga donay hihatag mga regalo alang sa mga newlywed couples unya sa atong mass wedding. Dili ni sama mga higala sa saad sa nga gihimo sa tong nakalabay pang mass wedding dito sindang nga porbida, ang ubang mga magtiayon nagbuwag na lang. Wa gyud abot ang regalo. Ang uban nga na-appeal sa mass wedding nangapo na lang. Ang uban nagbuwag na lang. Wa sa wedding cake na abot. Napanos na lamang ta wedding cake niyali. Pero ganun din ni Sato, klaro din ni Sato.
Sungko alaw mga igalag atong simbahang Katoliko aron sa pagpalista nyo sa atong mas wedding kay karon na ng Pebrero 14. Habit na. Okay. Hinapos na ko sa buwan, no? Kuha na ko doon, 29 na. O, pila na lang kaadlaw. Wa na. Katapusan mga igala sa buwan sa Enero. Paspasas mga adlaw, mga ligid. Oy. Pero ano sa unahon, kining pista mga igalas Liberty. Oh. Klaro naman na nga. Naman to tayo ma-Sharon ini. Balutin eh, ha? Balutin, ha? Ingon mo na. Nala. Arita, Usman, ganahan mo istorya na sa mga dinagkong tao? Ditso ta! Wate na kang intro. Commercial na ditso. Arita mga igalas, mga istoryas pandinagkong tao. Be, kay karon mga kaigsuonan, ambot naon sana ni sila, ha? Kay dito sa International Criminal Court, ICC, kini pandinagko to ni tao, ha? Dito mga igalas ICC, muro man og wa na magkasinabot kining kampo mga igalas mga Duterte og sa ilang abogado. Ha? Ispogo mo mo na ang bayad din ha? 150 million pesos. Oh, ang equivalent sa bayad ba? Sa euro maning bayad mga igala ni Kaufman. Ang equivalent na into pesos 150 million per month. Kada buwan. Mabito na ilang giingon nga og atong sumadahon may atong basihan ang salin bisan pa sa ilang tibok pamilya atong basihan ang ilang salin. Porbida, di kasi lang mga purdoy ining 150 million kada buwan Kaufman. Ha? Damay ra mas lagi bang deklarar sa ilang mga salin. Oh, gikan ni Sara nga ring polong, nga ring basti, nga ring sa mga pagumangkon. Pwedeng kagmaya mga galas mga salin nga ilang gipang tugan. Oh. Onya, doon na sila gastuhan matag buwan ni Digong nga 150 million nga bayad ngadto ni Nicholas Kaufman ang abogado mga higalang Digong pero karon murag wa na sila kauzon. Nga naman. Ay matot pa mga higalas balita nga nagbansiwag karon no. Si Vice Presidente Sara Duterte niingon na nga ila bang gihisgutan karon og ila bang ilisdan mga higalang ilang abogado parang Digong dito sa ICC. Oy. Nakamatiko tingnan sila nga sige magdaog ni Kaufman. Kining kasong Digong mura bang si Kaufman ray nakadaog. Orang si Kaufman ray nakadaog kining kasuha kay pano mapil din ning kasong Digong. Pano mapil di? Pano mapil di ay? Ispoko ni mo na sa tanang motion mga galang ang giduso ni Kaufman wa kasi bisag usa mga galang gidasunan. Oh. Onya, maliman ka bagod og 150 million ang imong gibayad. Onya bisag usa ka motion wa bisag usa mga galang gidasunan sa korte. Murag sa kadugayan, nakasabot na silang Sara tingali. Ha? Nga, si Kaufman rin mahindaog na ining kalakihan. Now, kini karon nga mga pamahayag, mga galan ni Attorney Nicholas Kaufman, ang tanaw ini, dili na ni mga gala for, kuan ba, the benefit mga gala sa kaso. Dili ni benefit sa kaso. Kaya wa man gid nganan. Oh. Ang ilang mga parang luwatan nga mga statement labot sa matod pa nila ang iya kunong kliyente si Rodrigo Roa Duterte, ang kanhi presidente sa nasod nga nagatubang karon og crimes against humanity. Matod pa nila was denied of due process. Kini nga statement ba? This is not mga igala
intended towards the court. Kini pag pabuhi na lamang ni mga galas dugo sa iyang mga dumadapig. Oh. Ang iyang audience ngayang gitanawin ni dili ng korte, kundili ang mga dumadapig na. Ha? Kay asa ka pagod mangita niya na nga ang tanan nilang mga higalang mga hangyo katong ilang giingon nga di na pwede si Digong muatubang sa kaso kay tiguang na kayo. O doon na nay cognitive impairment, maglisod ng ila mga galas mga tao iyang kauban. Pero og silang Sara lagi mo'y magi-istoryan Digong, okay ra man lagi. Nakabantay mo? Oh. Unsay latest mahayag mga galang Sara sa iyang pagbisita ngatong Digong? Nangutan na jag naunsa ko no ang barko nga nalunod dito sa Basilan. Oh. Kaning Alison mga galang shipping lines. Oh, pila ka buok mga taga Davao. Oh. Nakahibaw pa malagi siya. Gusto pa man masayod. O gani sa gipahigayon mga galang test sa mga ekspertos pangutok, no? Mga neurologist, psychiatrist, psychologist nga nipahigayon og eksaminasyon, ang ilang mga galang diagnosis is that why problema sa pangisip si Digong? Hilungos atong lungsod. Why problema? In fact, nakatawa sila sa resulta. Nakatawa sila sa resulta. Kaya nga naman, kanagod mga galang coin test. Simple ra kayo, coin test. Mao ni ang eksaminasyon nga ilang ipahigayon sa mga tao nga dunay cognitive impairment. Simple ra kayo. Oh, usa ka sinsiyo, ibutang spad, ipakita ang duha ka pad. Karon, dili libat-libaton ang tao, no? Pakit-on sa asa dapit ang sinsiyo. Isirado ang kamot. Patudloon og asa dapit ang sinsiyo. Now, ang dunay cognitive impairment nga tao, base sa ilang mga record, base sa ilang pagtuon, makakuha mga galang at least 50%. Okay, kana po makana tudloon og asa dapita ang coin. Og hingalimtanon kadto-kadto bisan pag-unsa mga galang ka impaired na ang imong pangutok, makakuha kag at least 50%. Oh? Pero sa gipahigayon nga test nga tong Digong, na zero si Digong. Na zero. Why bisan usa iya mga galang nasakto? Bisag giunsa sa mga doktor, why bisag usa nga iya nasakto? Zero siya sa test. Sa iya tingaling hunahuna ba nga og aw ning sirohon di ko katunong sa to pa wa na ko kasabot. Pero ang interpretasyon anas mga doktor, niingon ang mga doktor, ang mga batid, ang mga eksperto, oy, tinonto man ang imo ko. Aray! Tinonto man ang imo. Ang una gani, klarong tataw nga na-diagnose o cognitive impairment. Ang klaro mga igalang pasyente nga dunay problema sa iyang pangisip, nakatunong mga 50%, nakakuhag 5 sa napo ka mga pagsuway. Ang imo zero, tinoyo mo ng imo. Aray! Kasi nagingon na ako ba dili? Ang mga batid nga mga doktor nga mo'y ilang gisubiter nga resulta dito sa ICC nga mo'y hinungdan nga nakahukom mga gilang ICC nga fit to stand trial si Digong. Hilungos atong lungsod. Fit to stand trial. Now karon, ang pamahayag ni Gopman, nganong dili man dawaton kining among kagalingon nga resulta sa eksaminasyon. Uy, mura man hinjag just now. Mura jag just now. Natural, kanang inyong kagalingon nga mga doktor nga inyong gipang-hire sa pag-examine ni Digong, natural ang tanang pabor ihatag ito na kato sa nagbayad ni Sa. Natural. Bisa ako'y doktor. Ako'y doktor. Oh, i-hire ko ninyo. Oh, ngakuan, dili ko tinulos korte, apan tinudlo ko sa akusado. Natural, tanan nga mga kiniang resulta sa examination, ipabor doon na ho ninyo, nagbayad ko mo na ho. Unsa sa ba, mauguni ang basihanan sa kaso. Usas basihanan sa kaso, ipadayon ba dili? Oh, natural.
But ang impartial gyud mga higala nga resulta sa eksaminasyon is katong tinudlo sa mga maestrado. Katong gikan mga higala sa korte. Sama gud din sa ato. Oh. Ang basihan mga higala sa mga maestrado sa pag-admit o di pag-admit sa usa ka medical nga record nga ebidensya mao ang resulta sa eksaminasyon gipahigayon sa doktor sa estado. Doktor sa gobyerno. Ha? Ang doktor mga higala nga iya sa gobyerno. Mao'y ilang basihan. Dili tong hinimo-himo mga higala nga doktor kini ang pribado nga eksaminasyon gikan mga higala sa kampo sa akusado kay natural mulaban na sa akusado. Oh. Unsa mo ingon ta nga kada na ang usa nga ini usa ingon kopman nga gi watagay og due process si Digong. Karon ra kayo nahitabo sa ICC nga nalangay mga higala ang mga kaso. Nalangay ang mga kaso. Sila, no? Unya, og doon na lagi cognitive impairment. Ngano man lagi? Ha? Nga og silang Sara, silang Basti, silang Pulong may magi-istorya ni Digong. Doon na pa siya mensahe. Ha? Nga nanawagan sa AFP o sa PNP nga save the Philippines from corruption. Ikaw be, doon na kay cognitive impairment. Makahuna-huna ka pa kaha ni Ana. Ha? Isod magud ning kaso ni Digong kay ngano? Ang tanang ebidensya gikan manggod mismo niya. Oh. Kita magud mo ana ida mga video karon nga nanggawas? Oh. Nga self-incriminating ba? Ha? Bisan kini kang bonggo, pulos mga self-incriminating. Tungod kay sa ilang panahon, they thought nga wa nay kahumanan ang tanan. Hilungos atong lungsod. Atol manggod mga sa ilang administrasyon, nilang bato, sila may mga tigas niyanto, nagtuo silang wa nay kahumanan ang tanan. Mao na nga sa ilang mga pamayag at that time, very vocal, ha? Very kuan ba? Kana bang boastful ba? Oh, nga mao ni patay, why ginutubang pinadyanay. Unsa karon ila na ibang himakak. Unsa kay naa man na mga igas video? Di man na mga igalama tuis ni mo. Oh. Manigar na ni mo dahil sila man mismo mga igalag na mahayag niya na. Oh. Imo nang manigar? Oh. Katong giingong bonggo nga why reward system? Unsa pakitaon kasi ang video nga ang reward system po ay oh. Unsa man na? Manigar ni mo na. Dili, oy. Lisod inigar. Kini. These are all the products of their own doing. Hilungos atong lungsod. Products, mga igala of their own doing. Sila ra mismo ang nagduso sa ilang kalingong ngatos bangag. Oh. Kaya ang mga ebidensya nga ibang gamit, dili man gikas lang tao, kundi ila mismong mga pamahayag. Unsa mo ngurason ta dito sa ICC nga joke ra ganing to. Di mo na modawat. O di mo na modawat yung ala nga joke ra to. Ha? Kay ang nahitabo mga igala is the exact very thing nga mao'y nahitabo sa ground. Di man na madari mo joke ra to ngayon pinutsanay. Yet there was over 6,000 people died. Ha? Over 6,000 people died at that time. Oh. Mo na diha. O na, matawag di mo ng joke? Lagi na, no? Ang ato dining kuan ba? Kana na ang pagtulunan nga makotlo is why butang ining kalibutan nga dili matapos.
Nagtuo ta og kita na perting hawra ining kalibutan na karon kay kita nakapabor. Timan ha? Dili sa tanang higayon hunas ang dagat. Nasamang higayon di po sa tanang panahon taob ang dagat. Mao nga doon na gyud katapusan ang tanan. Wagi ko mo mga higalag magpudutang malinawon. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Alas 10:28 na kaigsunan sa kabuntagon. Good morning, Yuda, Ma'am Minerva Veloso Riganya. Diha sa akong Good morning po ni MJMM Lura. Sa akong pagtubo Bukan mo na higugma mag-usa Sabi sa Pizza Liberty, ha? Wala Palutin lagi ang Usa ka nakasaksi Ay, ato sa malusod kini mga importante, mga small business na to. Ay, Laot kung ikaw naman kay happy na Pizza Liberty. Kita ko no sa mga kalani na rin, manonesto lang ni Mama Pore. Ito pagbalik mga kaigsunan, maisutan ka mga kining style ni Bato. Ay hangtod karon mga kalang itong idol, Senador Ronald Bato de la Rosa Pumida. Nagkurong pagyapos kalisan. Pero hayahay pag pensyonado. Bida no? Wala ato nagtadobol sa totoo. Magtagal kining mga kinay may small business kay mga tao naging mga puring manonis. Linaw ko mas boss Roro Baero. Mapasigaw Boss Roro. Hilongos mo Wag na katapusan lang siya Boss Roro. Kumusta na ikaw ka? Asa kati. Kung hilumos Ikaw ang akong inspirasyon Mabalik ko tayo. May small business. Mabalik ko tayo man lamang din eh. We will be right back for more. Promise. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ziz Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Ziz Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak rayon ang Ziz Cake sa numero nga 0915-343-7366. Ziz Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Ananhimutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shubert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services.
Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurug-kurug pa gyud nga humba. Ano na pa gyud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes? Mimumay Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumay Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, digo, banig, lechon tray, mga taginting asista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang higda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balon, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apag yun, school supplies, photocopy ug rush ID. Unsa ba gyud imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store na atapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM. Alas 10:35 na sa kabuntagon. Balik na mga sa pamanag-uban sa Tulumanon. Ang iyong Tulumanon nga hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, pag-usap, Hilongos! Yang sa akong pagkabot ako kanimo nahigugma mag-usa ako kung wala ka. Welcome back mga ilo sa pamanag-uban sa Usa Tulumanon. sa nakasaksi Sa gihapon pa rin mo nagpaminaw, niyapos ka lagas kanina. Ang iso kami kong nga way paglubat. Ang iso kami kong nga dili na bumuton, Najib Poptira Kobyo. Akin ko yung pinagarahan ito na punto para sa unsiyang takna. Niinig ka mong tangon. Kabong-tangon, nagsulat sa ilokos doon, ining adlaw mga ikalaga Huwebes. Adlaw sa mga likoy. Adlaw Huwebes, nagsulat kong pizza. Oy, Pantinoy Bina. Oy, sa buwan mga ikalas Enero to, 2026. Kumusta itong mga sukit nga mga tigkaminaw, mga hinaw itong anak ang modernos ng diskay, kadasig ba't kamaya. Ito pa nag-uban, mga igala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilungos sa tulungsod, mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Mapasigan ko kung hilongos mo. Good morning, Nimuda, Sir Giovanni Pata. Kumusta na ikaw kami? Good morning, sir. Ang simong kaubanan diya sa Municipal Trial Court sa Lungsod, Silongos. Kung inspirasyon Dengan Ma'am Elsie na Parusa. Si Ma'am Cecilia Garan. Tanan ko mga expertos diya sa MTC sa Lungsod, Silongos. Why hearing na rin sa kinamilinig? Why hearing? Listening na. Ay, good morning po din sa atong merkado publiko sa Lungsod, Silongos. Hilungos atong lungsod.
good morning sa merkado publiko sa lungsod Silongos nga perming mahigala nga nagsipa-sipa ang ilang tagsaragsa ka mga radyo. Oh. Sipa-sipa oy, unsang hapon oy, kini. Nindot ni. Karong hapon mga gala, pabuta alas 3 kahaponon. Ang tulumanon nga indo gipaabot patang hapon kay. Lana po tay bag-o mga galang episode. Ato tagaan pagtagan kini karong hapon mga gala ang suwat tampo sa usa ka masulobon nga ilungos nun. Nagpatago siya sa pangan nga Boy Lalis. Nagpatago sa pangan nga Boy Lalis. Ato na taga pagtagad iyang suwat tampo o niyang alas 3 ngatos alas 4 kapono na. Atangi ba sa nindo na? Atangi ka sa town. Okay ra di mo tambag kay wa man sa paabot tambag. Okay ra di mo tambag. Nara ba si Ma'am Malin Relampagos? Tambagi on sa no, di lagi mo daw tambag. Unsang hapon na station, unsang hapon alas 3 kani alas 4 ang atong tulumanon nga mga hagawhaw sa dughang samukan ay ato tagang pagtagad ang suwat tampo sa usa ka nagpatago sa pangan nga Boy Lalis. Oy napad ay si Kuan dito si Harry kisa ni Harry Lupina. Maadto good morning dia. Amy Rose Vista. Rinalyn Orcolio. Corolio day. Rinalyn Rocolio. Melvin Basil Pakaanas. Good morning nito. Si Annabel Milgaso. Full force at taga MTC nga naminaw karon. Why hearing? Listening man. Listening. Nahala. May aritas lang itong hisgutanan karong buntaga. Hilungos atong lungsod. Arita mga higala ining kalaki mga higala sa senador nga gitagaan kagsunan og mandato sa mga Pilipino nga isip kabahin sa tighimog balaod sa atong nasod. I mean, mao ba ni mga higala ang usa ka tawo ihimplo sa usa ka mangbabalaod nga siya mismo dili mo tuman mga galas balaod. Hilungos atong lungsod. Siya mismo dili mo tuman mga galas balaod. Nauso na ra ba ni ron gisundog na ni daghang mga karaho. Daghan nang nanundog. Daghan nang nanundog. Si Atongang hain man ron wa kita. Doon na narabay ruling mga igala ang Korte Suprema nga dili na dawaton ang inyong mga tubag samtang dili mo pakita sa korte. Hilungos atong lungsod. Kung kanyadto mutago ka o niya ang imong mga abogado mauray mo himo sa mga legal manifestation nga tos korte hangtod nga mugawas nga wa kaysa o unsa ba madismiss man kaso usa pa kang patimaw. Namo man nagihimo mga igala kanyadto ni Senador Pampilo Lacson. Sa diyang gitumuan sa kaso mga higala nila ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Unsa gihimong Lacson? Nitago siya. Ang iyang mga abogado may nakikumbati sa korte. Pag resulta pas kaso, na-dismiss ang kaso, usa pa hinggawa si Lacson. Apan ingon ang Korte Suprema karon lang baguhay. Matod ba yung Supreme Court? Di na mo salir na inyong style, oy! Ato ba nga sa ning kaso usa mo na mo tagdon? Matod sa Korte Suprema, dili na tagaan mga gala og igong gibugaton ang mga manifestation sa mga abogado lamang. Samtang di mga kaigsuonan mo patimaw ang
akusado mismo. Hilungos atong lungsod. Di o pati mga akusado mismo. Dili dawaton ng ilang mga manifestation. Oh. Unsa man eh? Hangtod sa hangtod na laman ng mutago sa bato? Na unsa may implikasyon ini? Oh. Kini. Ang implikasyon ini is doon na tayo magbabalaod nga di mo to magbalaod. Hinuno nga karon mga igalang mga panahon na hapit naman mo Pebrero 6 doon na po i-refile nga kini ang impeachment batok ni ni Vice Presidente Sara Duterte. Karon naa naman mga higala ang kuan, naa naman ang impeachment batok ni Bongbong Marcos, no? Ang na-file yan ang usa sa mga reklamo, gi-file nilang Chavit Singson. Mike Defensor, mga political operator man eh. Nasangat na. Na mao ni ang dakong katawanan ni Nasura. Kay ang unit team kanyadto karon nagatubang og uni impeachment. Masukan, wa pa ni may tabo sa itong nasod. O sa bisan asa, mga igalang nga nasa sa tibok kalibutan, wa pa ni may tabo nga ang presidente at ang vice-presidente nga pulos magkatubang mga igalang impeachment. Now, og masangat og balik mga igala ang kasong impeachment batok ni Sara, nakuhaan na sila daang buto. Nakuhaan na sila daang buto. Nga naman, wa mas bato. Oy, adios. Basig ikaw makaingon ini batuha ka. Kini bada sila mga higalang Dante Marcolita. Alan Peter Cayetano. Bato de la Rosa. Kini bada sila may vocal kayo nga defender mga higala sa atong Vice Presidente. Naitabo bitaw to nga nabasura mga higala ang kinini ang impeachment kanya to nakalabay tuig. Nga naman, tungod sa overwhelming nila nga boto, karon nakuhaan man. Kay di man dawato ng boto ni Bato. Kaya man dito. Oy, adios. Nagsugod ng krimen. Basig ikaw makaingon ini batuha ka. Unya. Paghisgot tag record ba? No, pangginis lagi ning ato. Pangginis. Kaya pa ni may tabo sa ubang mga nasod sa tibuok kalibutan. Sa nakalabayng tuig. Nag-all-host pagkalagbot mga igala ang mga leader sa mga balay-balauranan. Sa Senado, Chis Escudero, lagpot. Sa Kongreso, Martin Romualdez, labaw pang nalagpot. Don't tell me ay kung ingna karon tuiga ang presidente, vice presidente may mga lagpot. Aray! Don't tell me kung ingna. Pastila no? Kung mahitabo mga lainay porbida, dakong katawanan ang resulta sa tunasod. Dakong katawanan. Nakining tanan pulos mga doon ni pamulitika. Wa may lalis ni. Pulos di mga yal pamulitika ilogs gahom. Na okay ra lagi lamang lagi unta, no? Kapilan ta na balik-balik ini. Okay ra lagi lamang unta. O kining ilabang gipang lalisan mga gala ilang nagkinihaay sila og mahitungod og prinsipyo. Hilungos atong lungsod. Mahitungod ba mga gala og hisgutanan sa mga nakunang palitonon, no? Atong isda nga perting mahalak adyo. Mahitungod mga gala sa
kini ang kalidad sa itong edukasyon. May tungod sa pag-ugkat ining korupsyon, di manggod. Nag-ugat ning tanan mga igala sa pag-inilugay sa gahom. Mauni ang hinungdan ang punot dulo ba? O, Tagalog to. Naghisgot pa ko na sila mga igala may tungod sa itong healthcare system. Wa! Naglalis ba sila mga igala may tungod sa kini ang kahimtang sa atong pagkanoadlaw nga panginabuhi? Wa! Nagtrukis ba ko na sila may tungod sa kahimtang sa itong mga trabahador? Wa! Ang ilang lalisan o kinsay dako nilang nakawat. Mauna ilang gilalisan. Spoko ni mo ka na. Ni apoy mga supporter, ni apoy mga dumadapig. Oh, dapig dere, dapig dito. Mura jog apil mga higalang mudaog ni sila. Oh. Bintaha lagi lamang untang makabenepisyo tao kasi mudaog nila di manggod. Di manggod ta makabenepisyo bisag kinsa nila ining mudaog. Why benepisyo nato? Ngano man? Because ang ila mga ilang gawayan dili para nato. Dili para ato. Ang ilang gawayan para ila ra gasud. O kinsay muduma mga gala ining nasura. Nothing more, nothing less. Unsa mao ni ang ato mga gilang laban-labanan? Nga wa man nila mo laban sa atong kagalingon mismo. Ginoo ko. Sa katong dugo ini. Di ba mo sa kay dugo niya na? Ha? Nga away-awadon mga igala ang mga tao ang mga dumadapig sa mga kausa nga ila ra mga igalang benepisyo ang nakasalalay. Stilan. Oh, balik ng bato, balik ng bato. Naaraman na yung klarong istorya. Why warrant of arrest gikan mga higala sa ICC? Bluff rato mga kaigsunan ni kini ang Justice Secretary ang Ombudsman Boying Remulla. Bluff rato. Why nakakita og warrant? Unsa asa mas ba to? Hingsa ka isang kabuhi? Ha? Hingsa ka mag isang kabuhi nga hangtod karon mga di kita sa patimaw. Kay wa ko na magagarantiya ni Zao, si Kupon man sa dili. Panalipdan man sa estado o dili. Naghisgot pa si Zao, attack to our sovereignty. Sovereignty is imong kagaral. Aray! Sovereignty ko tato. Na hinoy China nga nagsigig subi-subi sa teritoryo. Mao nay klarong attack to our sovereignty. Kanang gihimo sa China, nga nang dili man sila makahimo magila pag kuan. Hatag og statement against China. Be. In fact, wa sila magilang pirma sa resolusyon nga magawa sa Senado. Bato sa China. Nga naman. Tungod kay dito man pabor ang ilang idol. Oh na diha. Unsa mao ingin sa patriotism kuno isang gihimo patriotism. Di na patriotism oy. Ha? Kang di pagsuman mga balon patriotism. Karon pa ko. Ha? Karon pa ko. Nga ang pagsubak mga ganas balaod patriotism di ay. Ha? Labon sa una, ha? Sa kaso nilang Trillanes, sa kaso nilang Dilima, kusog ka sa maingon, harapin mo ang kaso mo. Ha? Matapang ka, harapin mo. Be, karon be. Be, asa na mag-imong tapang to? Ha? Musugot ba lagi lamang taniini? Nga ang usa ka ordinaryo mga igalang trabahador og di makapadangat mga kaigsunan og klarong rason sa iyang pag-absent sa iyang trabaho, maputbol ka sod sa tulok adlaw, ideklara kang aul, absent without leave. Minimum wage earner pa na.
Oh, minimum wage earner. Nagdawatan mga ilang minimum nga suhol. Ni ay bato nga ang iya mismong existence gibuhi mga igalas gobyerno. Oh, practically. Ang iya mga igalang tanang gustuhan gibuhi sa gobyerno. Gipas-as gobyerno. Oh. Kay mo man ilang mga benepisyo, isip senador. Wa pa'y labot sa sweldo niya na pero nakuha. Apan asa mas bato? Nagtrabaho ba? Nagtrabaho sa bato? Wa! Nagbagdoy-bagdoy ang graho! Nagbagdoy-bagdoy! Anong dili man ni sila mga igala makahimo sa ilang mga gibuhaton? Ha? Anong dili man ni sila mga igala maka-function sa ilang angay nga himuon nga function as mandated by the Constitution? Unsa man okay ra ta niya ana, no? Of course, ang ubang mga senador moingon pod nga maghuwat ta tag na mo file ini og reklamo sa Ethics Committee. Oh, Ethics Committee. Do you think doon ay usa ka senador nga file ana? Ha? O ato pa rin ibariha sa itong mga trabaho, be, nga maghuwat tag doon natin kauban sa trabaho nga mo reklamo nga, uy, si Kuan sige absent. Nganong dili man natagtakon nga si Kuan sige mag-absent? Be, matuhay ka ta? Dili. Pero sila kay doon naman sila espesyal mga igalang nga balaod. Ilang house rules, maghuwat ta og doon lang kunoy mo sangat og reklamo sa Committee on Ethics. Paghisgot tag attendance ba? Oh, kining tanang mga balaod, why mapili? Kongreso mga igalang Senado, why mapili? Nagtuo mong tarong na sila manambong sa ilang mga trabaho? Nagtuo mong relihiyoso na silang manambong sa ilang mga trabaho nga tanang panahon sa singting sesyon nana sila? Wow, uy. Muatubang ra sila itong roll call? Oh? Kanyat di receiving mga igala sweldo nga perting pagkadakuha wa pa'y labot sa mga benepisyo. Kisa naghildo nila ang mga gagmay. Ang nagpasan sa ilang mga benepisyo ang mga gagmay. Pastila no? Matod pang sirene idos, my type B blood is boiling. Hayahay ng daan ng ilang trabaho. Di pagkatod mga igala manambong. I mean, usan ni kadakong insulto nga to sa mga igala sa mga ordinaryong trabahador. Hilungos atong lungsod. Kaya ang usa ka ordinaryong trabahador magkadusingot mga igala sa sud sa 8 ka oras nga iyang i-dedicate sa iyang trabaho matag adlaw. Matag adlaw. 8 oras mga igala iyang i-dedicate sa iyang trabaho. Magkadusingot siya dito. Pinasan ang mga sinako. Pero, ni ay usa, hayahay kayo. Diba, dito di ka Senado. Masaylo ako pero moingon ko dito ko. Dito ko. In fact, ikahuman ang nag-roll call, no? Pangitaon na kato ng mga tawanan. Pangitaon. Nga nang nakaingo ko dito ko. Kaya nagsuway mamiglabi niya to panahon sa CLB pa ko. Oh, ninglabi mo yan ang katubitong anti-lowering sa lowering of age of criminality. O dito ko. Dito ko. Di na mo ikita human mga igala sa ilang sesyon mag-roll call. O, bisa pag napag-sesyon, padayo pag-sesyon, mag-roll call. Kanang ubang sila di na nakita. Asa na lamang ta, kaya dito ko. Aray! Dito ko. Paita ko. Ay, good morning, Engineer Danny Carillo, sir. O ni Ma'am Helen Ligunas, maso good morning, Ma'am Helen. Wano kita Ma'am Helen na, taon-taon na.
ano kato tagaag minimum kining suhol kining mga senador no. Wata pa siya sumani para legit suka nga Manila boy. O sa Simana dito. O dugay ko dis Manila o sa Simana. Ang imong sumatotolong tanan katong nag-training mi sa CLB o sa Simana, katong pag take out ni Kuya o sa Simana, balig duha ka pin ka Simana. Duha ka Simana ka pin. Ngalong di man taon na sila mga Qatar mga igala sa mga nag-unang panginahanglanon sa mga Pilipino taon. Oy, ha? Ngay kurinti nagmahal. Oh, ngay kurinti nga nagmahal. Oh. Kinsa na kaingon ini? Leandro Libisti. Hilumos atong lungsod. Leandro Libisti. Mo'y nakaingon ini tanan. Oh. Kay ni hatag mga ilay sa og saad nga makahatag ang iyang kompanya og mauni nga megawatt apan wa ka deliver. Unya gapil na sa projection mga igala sa ERC. Energy projection for the next 10 years. Nabay na hitabo? Wa. Oh. Nadato si Leandro sa wa mga igalay puhunan. Unsa karon nga gigukod basig ingon nga de facto martial law kuno ag nasod. Hay de facto martial law. The fuck nga naka-preskon pa ka diha mo na de facto martial law nimo. Martial law imong kagaral Leandro ha ka. Oy, abigin nas manahon, no? Late mas nante. Oh, ba tadi pada yon ano, abigin nas manahon, nas unsi na. Dere nagbugaw na to dere. Kaya lang ako sa hapon na, lain na po taga, live po taga hapon na. Kanya ni, katang saro ni live sa hapon. Alas 3 ito sa 4, sa ato tulumanon nga, mga hagaw ho sa dugang sa mukat. Ang sa Milanon, mga hagalan ni Boy Lalis. Pagtagaan, napabinawa nito sa hapon. Mahimong di mo mutambang. Dalawa tayo ingo panahon, sangan mga hagalan kinibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa Tupinanggaon, mag-irunaon yung pangabaga sa Mansalungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa Tutong Buutan, Ngamahan sa Lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kining ubos kalagat kanginan itong amigo nga way paglubat. Ang itong amigo nga dili na bungoton, Najib Montiracubio manamilit og puingon. Ang katarong kang kangayan, magpabiling idlas, kana kung nilipangitaon sa katawan. Hilumos atong lungsod. Adto na Minoy! Salamat sa pagtubay, adto na sila. Mato good morning Ilongos, soar high! Hilumos atong lungsod. Stars to fly like a sunrise in the sky. Surroundings are now gaily singing a hymn with